Pa evo, naravno, ako Atlantida nije bila na našem području, znači zapadno od Heraklovih stubova, to je upravo gdje sedimo, odnosno ili ne puno, mnogo dalje, možda koji 10 kilometara i tako, ali ne nikako 1000 kilometara od ovog područja. Znači stoji nagrada od 100.000 dinara već duže vremena za antitezu, ako Atlantida nije bila na našem području, taj dobija nagradu. Sad šta treba sve da dokaže? Ne treba puno, samo da dokaže, jer ima više lokacija gde se pretpostavlja da je bila Atlantida, recimo da je bila na Kritu, Santoriniju, u Atlantskom okeanu da je bila, nigde ništa nije potvrđeno. A ono što je jako zanimljivo, Platon navodi da su na Atlantidi najčešće bili slonovi, a upravo mi ovde imamo i u javnim postavkama i imamo mamute, znači predak slonova, i koji je izumro negde pre 12.000 godina, baš zanimljivo, otprilike kad je otprilike stradala i Atlantida. Interesantno. Znači bila je neka poveća katastrofa, prirodna katastrofa. Zatim imamo zanimljivu stvar da Platon navodi u svojim zapisima na osnovu razgovora sa svojim precima, sa Kritijem mlađim, sa Timajom, navodi da su imali stanovnici drevne Atine i Atlantiđani ista imena, identična imena. Da su imali identičnu mitologiju i religiju, pa onda ne mogu biti jako predaleko, nema razlike. Sad, pošto ima u tim svim lokacijama, ako gledam mapu sveta, gde je sve svrstavaju, pa je svrstavaju čak na Južnoj Americi. Da li tamo postoji identična imena Grka? Da li postoji identična mitologija grčka i religija? Pa nema, oni imaju tamo, ti starosedeoci, indijanci, južnoamerički, imaju svoju mitologiju i svoju religiju i svoja imena koja nisu ni nalik Grčkoj. Onda idemo na krajnji istok, negde kod Tibeta, jugoistočna Azija. Pa da li tamo? Pa tamo opet imamo nešto sasvim suprotno od onoga što Platon piše, da imaju svi identična imena, i Grci i Atlantićani, i identična mitologija i religija, a tamo vidimo neku sasvim drugu mitologiju koja ni po čemu nije slična toj drevnoj grčkoj mitologiji, imenima, religiji, nema ničega slično. To bi se isto desilo gotovo na svim drugim lokacijama. Znači, jedino su mogli biti ne predaleko, s tim pre što su i zaratili i što su stradali u istoj katastrofi. Znači, katastrofa koja im se desila, stradali su istovremeno ta drevna Atina, znači prethodna Atina, jedan manji deo se spasao i stradala je Atlantida, i jedan manji deo stanovnika se spasao. Naravno, nisu svi stradali, i tako da je onda osnovana ta nova Atlantida, Atina u stvari, koju znamo iz istorije, ta antička Atina. Ona je preseljena južno uz more, pošto je ovo područje bilo dosta nepovoljno za život, jer je prilikom te katastrofe srušili su se Heraklovi stubovi, odnosno Đerdapski tesnac se zarušio i trebalo je dugo vremena da voda opet prokopa sebi prolaz. Znači, ta velika katastrofa, prema rumunskim naučnicima, to je došlo do između ostalog i do velike meteorske kiše koja je pala na zemlju, a izgleda ona je povukla sa sobom i zemljotrese i velike padavine, tako da je došlo i do poplave na ovom području, a i bez toga su bile znatne vodene površine, i tako da sve ide u prilog da je Atlantida bila ovde.